Mag-vlog, anay ko. Ah. Hello guys, maayong hapon. Oh. Yes. It's been so long here. La 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 la, wonderful sound. I love you. Hi guys, good afternoon. Oh my god. Aray. Ay, si Wayway Day. Si Mimi lang nakauban guys, oh. It's been so long. Yes. Oh, guys. Nagapit tubig na rin, oh. Tingnan today. Ito. Delikado, bak malaglag tayo. Opo. Guys, din ako sa bukid. Diba? Diba nga? Wala, inahawa na darapit guys, no? Eh, kuan man siya. Kusog man ang... Ay, Lunes de ugma. So, continue na po na siya ugma, guys. Kung ano na po na siya. Buldoso na po. Diba? Hello? It's been so long here. La la la, wonderful sound. Mimi? Mimi?